हाय हेलो नमस्ते केमती समस्ते प्रथम जय श्रीराम कमेंट सब जय श्रीराम लिखि दिया लगी तो वीडियो फुल वाचिंग करंतु आ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नियात करंतु काना आगे कामडा कर दियंतु हला कि तापर जाबे कि वीडियो तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिया एक्चुअली वीडियो काली राजू घर को जाइतिले राजू घर आसिल केतरा जानिछो ना एक्चुअली राती 10टा ही जन समय 10टा पहारी हितला काना राती रे एते बाटू राजू घर आसिले हला कि के डर तो नाइ काना मो लोकल पिला एपट पिला लगे एपट में बुली जानी जे रास्ता रास्ता लगे लेकिन डर नाइ आसिक शुक उठिक तो यही एवं मैंने 8टा बेले उठिक बिलक जाइली कौन पे जाइली भी देखी देवी है टिके रुहतु आ गोटे जिनस मोर आपको देखे ना सत कथा सेमी देखे कि भियर्स को देखे ना आज मोर जिनस मोर यही मोर ब्लॉग जिनस गोटे आस देखेबी ठीक अच्छे पूरा खतरनाक मुझे आप आगे भी यूज करी है कि देखिए केते कौन है कि चलो ए खाईदे खाई सारिक बाहर बहुत जगह जबार अच्छे लगे वीडियो पूरा प्लान जो देखते ठीक अच्छे तो चलते खाईदे समय सकाल सकाल कौन रोसे कर देख ना जल्दी जल्दी बैगण घंटा आईटा हूँ पुई शाग राइता एक्चुअली देख शुकुआ पड़चु सुका पड़ सुका माना हाँ तो मार देला ना हाँ शाशुमा सुका देते है कि झाटी देला रे नजर लग जाएगा मोर भगवान आण खाईदे आग तापर देखिए तो फाइनाली सही सही ड्यूटी सही ड्यूटी चलो सही से माछ ड्यूटी हाँ से माछ ड्यूटी है लगी तो आज आज शंभु अच्छी माँ अच्छी सुमी देख सारी दौड़ दौड़ चलती कौन कह वीडियो समस्त लास्ट देखिए लास्ट सस्पेंस कौन जिन आनी आपंपाई देखे लगे आप कहते ना जे ये प्रॉब्लम ठीक कर ठीक हो गला ठीक अच्छे तो चलो हाँ पड़न कौन सब माछ पड़ सब जाल पकड़ ना आज हाँ तू पका पका तू तो सबुदिन जाल पकाऊ दरिया भी जाल पकाऊ एठी भी जाल पकाऊ ना आज चिंगुड़ी दे कौन खटा कि तरकारी हम सुमी भंडा हिचड़ आज जते बड़ माछ पड़िबो सेतरा धरिबो माने चिंगड़ा फिंगड़ा पले धरा जो आज छाड़ान नहीं ठीक अच्छे सेदिन सेदिन मु पकई रुखली बरा तुम तो सब काढ़ुस तुम लोक सब आ तुम समय पका केते माछ पड़ कौन देखिया पका जल्दी जाल देखा देखा मुझे देखा सब देखा जालटा देखा एड़ जा कैमरा को चाह देखी कैमरा चाहिए गोटे थमला लगी था तुम जानी ना लगी तो पका जल्दी पका पकड़ू गोटे प्राय पकड़लु मुझे देखी माड़ गस आम जान केमी तू जाल पकड़ तू भितर पकड़ गहिर के पकड़ आम जाना केमी सरको जाल पड़े तो पका दी तुम 4 कर कि 6 कर दी पूरा 8 कर दो एका बेले गोटे पूरा चिंगड़ा रे पोता के हां किसे पक्का इयो बापो जाल से पकईला था जाल पकई ना एटा हूँ दौड़ी छाड़ा देला जने जाल पकईला छी 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 दे मते दे पकुछ दे माछ ना पचास तो भांगड़ी पकला हाँ चल चल धुया जाल धुया जाल आइसो भी हेइनी माछ जाल ना छिंदी आजने कारिस्तम गला यार तो पूरा 12 ये दौड़ी से 60 पड़ी तार 3 तमर 12 मोर मन ले छिका दर छ
ନା ଘର କତର ହଉ ତମେ ଆଉ 5ଟା ଧନିଅ ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କାନେ ପଡବେନି ନା ଚୁମା ଖରା ଉଠି ପଡছে ঠান্ডা କାନ୍ତେ ନାହିଁ ତା ଖରା ଉଠି ପଡଲା ନା ମାଟି 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 କାମଡ଼ିଆ ଲାନି ସେ ତମେ 5ଟା ବି ଧରିଛ ନା ଛମ୍ବୁ ଯା 5ଟା ଧରି ହେ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖେ ହେଇନି ଏଇଟା ନା ପଡବେନି ଆଜ୍ଞା ନା ନା भंडा दीचे ते बाबा तोर के रांधबे भंडा ता बाबा दीचे तोर के तू भी 5टा दे तोर 0 आज्ञा ଏଇଟା ଏଇଟା 4 ନୁହେଁ 4 ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲା କି ମାନେ ଖରାବେଳେ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା କି ମାନେ କହିବନି ଚାଲ ତ ସେମିତି ମାଛ ଧରି ଦେଇଥିଲା ହେଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ହେଲା କି ତାପରେ ବୁଝିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲ କି ରୋଷେଇ ସେ କହିବାକୁ କହୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ହିଞ୍ଚଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଭଣ୍ଡାକୁ ଇଏ କରାଯିବ ଆଉ ଚାଲ 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 से की मतलब क्या है नहीं हैं क्या कुछ नहीं तो कर ही गलानी कि हिंचड़ा है जी देखि आनले टिए ମୁଁ କହିଲେ କି ଦେଖିବି ଟିକେ ଏଇଟା କ'ଣ ହିଞ୍ଚଡ଼ ବେ ଆଗେ ନେଇ ପଳେଇଉଛି ଦେଖେ ଟିକେ ନେଇ ପଳେଇଉଛି ଆଣୁ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଭଣ୍ଡା ମାଛ ଭାଜି ମାଛ ଦେଇଛ ନା ଏଇ ଭଣ୍ଡାରେ ହିଞ୍ଚଡ଼ରେ ହିଞ୍ଚଡ଼ ଦେଇନ କାହିଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଇ ବନେଇବାକୁ ବୋଲ ପରା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗରମ ଲାଗିଲା ସେ ତ ଶୋଇଗଲା ଆଉ ମାଛ ଧରିବ କିଏ କେହି ତାର ଧରଲାନି କହି ଧରଲାନି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛି କହିଲା ଏସ୍ ଆଜି ନିରାମ କିଏ ହବ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଉ କିଛି କରିବ କି କହିଲା ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ନା ମୋବାଇଲ ଭାଜିଦେବ ମାନେ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରଖିଛି ନିରାମ ଖାଇବାନି ରିଆକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି ହେଲା ଜାଣିନି ମାଛ ଧରା ହେଇନି ବୋଲି ଜାଣିନି ହଁ ହଁ ମାନେ ଜାଣିନି ସେ ମାଛ ଧରା ହେଇନି ହଁ ଧରା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି ଚାଲ ଏଇ କଥା ବାବା ଟିକେ କ'ଣ ଏଇ ସବୁ ଆସିକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ ସେ ଫଟୋ ମୁଁ ଅଧିକ ବାବା ମୁଁ ଚିଙ୍ଗିଡାଟାକୁ ଦେଖିଛ ନା ବାବା କହିଦେଲୁ ବା ସମ୍ଭବ ହିରୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି হ্যাঁ সত্য হ্যাঁ পুরা হিরো ভଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଗାଛ ସେମିତି ଦେଖ ପେକ୍ ଭାଇଟେ ଦେଖ ହଁ 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 ଜକିର ପେଣ୍ଟ ମୋର 15ଟା ଅଛି କାର ମୋର 15ଟା ଅଛି ପେକ୍ ଆମର ମୋର ଆରେ ମୋର 15ଟା ପେକ୍ ଏଟା କି হয় এটা হচ্ছে ଆମର କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ଦେଇକି କୁସା କାନ କାଠି ତୋର ଇଏ କାଇଁ ଫୁଲ କାଇଁ ତୁ ମାନେ ଆବେଲେ ବୁଝିଥିଲା ନା କାଣା କହିଥିଲି ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ ପୁଣି କାଟି ପଡ଼୍ତବ କାଟି ପଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଛୁ କି କାଟି ନିମ୍ କାଟି ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ବାଉଁଶ ରାତିରେ ଆଉ ଏବେ କାଳେ କ'ଣ ଅଛି ଅନବକ୍ସିଂ যেটা ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଶୁଣି ତମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଲାଗି ଟେଷ୍ଟିଂ ମାଇ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ଭାତ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଭାତ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ବା
हेलो ए भात तक रेडी है तू पहुंच जाओ चलो चढ़ दरकारी है चढ़ कौन भंडार चिंगुड़ी माछ देखिए चल खाईदे ये भी चिंगुड़ी पड़ी पड़ी और चिंगुड़ी अच्छी चलो बाड़ी की दो सुमी एटा दे चला चलो खाईदे ମୁଁ ଦେଖେଇବେନି କଣ କହିଲ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ କଲ ଏଟା କଣ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ତ କଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛି एक्चुअली ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରେଟରିନାନ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କଣ ମାଇକ୍ ହେଲା କି ଯାକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭଏସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ତ ଏତେ ମୁଁ ଯାଇ ମୁଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ତ ଆଜି ଖୋଲିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି ନା କଣ ଦେଖ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ ଆଇଲୁ ଏଠି ଗାଏ ଧର ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମିଟକା ଶୁକ୍ରା ମୁଁ ଆଉ ମୁନା ଯିବା ଗୋଟେ ଗାଡା ଲାଗି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଆର ମାନେ ଆଇଟମ୍ କେବଳ ଏଟା ଯେ ଆମର ଏଟା କେମିତି ଯିବ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି କଣ ହଉଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବେ ନା ଏଥିରେ ଅଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଏତ ଏଟା ହଉଛି ମାଇକ୍ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଛି ହେଲା କି ତ ଭିତରେ ପଟେ ଲଗେଇ ପାରିବ ଚୁମଟା ବି ଅଛି ଭିତରଟେ କହିପାରିବୁ ନା ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇବି এইটা হচ্ছে আমার ফোন ফিট করা লাগি এতে মন যেতে আমার ফোন ভয়েস ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇଛି ଇଏ ଆମର ଇଆଡୁ ଘର ଇଏ ମୁନା ବି ଏଠି ଲଗେଇଛି ଦେଖିବା ଭଏସ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା କି ଆଗେ ଏଟା ଅନ୍ କର এটা ମୁଁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଏ এটা ଗେଞ୍ଜି ହେଲା ଫୋନରେ ୟା ପରେ ସୁବିବ ଆମର या भॉइस केमती कोन आउछ मुना ये तो फाइनली एटा देखुथबो एबे भॉइस केमती कोन आछ मु तो जानि एडिटिंग करे परे मु जानि पारिबी हैला कि केमती भॉइस आछ तो यार नॉइस अछि नॉइस टा टिके ये कर दवा माने जे पवन फाउन हमर आडे बेसी होय हैला सेतरे मु एटा आनि छि कांगना आपन कहउतले जे भॉइस जे हमर भाई भाई आपनकर भॉइस ठीक आछन भॉइस ठीक आछन तो देखंतु भॉइस ठीक आछ कि नै मुना हटी बोल तो तोर भॉइस कर दिए नॉइस कैंसलेशन करदे ने माने पूरा क्लियर सुबे जे सब जे कोन होउछ न होउछ सुबे हली तू जा सपोर्ट जा मु हटे लास्ट को यार अछि 300 मीटर लॉन्ग रू हले कि जा कि हमरो वीडियो करि होबो त पूरा क्लियर आसीबो को सेठी कथा को हेलो भल से कथा को सुबुची तो हैं तो ओ हां को माने पार्टी रे को हेलो मते को सुबुनी हां ना से कथा कहू नै मु कहूछु तते तू कथा कह तू निजे कछ सुबुची कि हम एट कोन सुबेन तुम तते कि सुबी माने तू कथा को हेलो आउ किछ कथा को की कह तू जीबु तो एबे बांसी जीबु तो हां मोहर को सेरा मु तो मुंडो हलानी जीबु तो बांसी हां हां तो एक्चुअली तो छाड़ो ये मुना तो कथा कहि पार न लगे मु जाउछु हले बाहर सुबेनी तते सुबीबोनी एटा माइक टा कहूछु मु तो चलो है लगे केमती कौन शुभुची कि ना मुझे जाने सेपट को तुमको मुह खोलने एपट को अच्छी तो ये देखिए अर्थ शुभुची कि ना तो यार को जीवा देखिए पासी कथा कि चल जा देखो यहाँ आपण मैंने कौन आनी चल कहीं आप सब भिडियो देखिले मोर है कि जे मोर माने भयस ही मत ही शुभु ना सत कथा भयस कमेंट कहते मुझे भयस बोल केमती कौन करी से मुझे आनी है कि कौन यहाँ प्लेटनर्स तरफ माने कि ब्रांड बेटा प्लेट मो ना सत कथा कहि कि मो माने उगुनी माने प्लेटरिनान्स ना कौन एमती है कि तो चलो कौन
ପ୍ଲଟ୍ ନେଇ ଆଣୁଛୁ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଯାହା ହେଲା କି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିକି ତାପରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପାଇଲେନି ତ ଆମାଜନ୍ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଖୋଜେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଆମାଜନ୍ ଯାଏ ତ କେମିତି ଶୁଭୁଛି ତ ସବୁ କଥା ଶୁଭୁଛି ଯଦି ଶୁଭୁଛି ବା ବଢ଼ିଆ ପଛେ ଭଲ କଥା ସବୁଦିନ ଆମେ ତ ଲଗେଇକି ତ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ ଯୋଉଠି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆମର ଯେ ବାରୁଣୀ ଆସୁଛୁ ହେଲା କି ବାରୁଣୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଲଗେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ସେପଟେ କ'ଣ ହଗେଇ ପାରିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ତ ଆମେ ଯିବା ହଉଛି କୁଆଡ଼େ ବାଂଶୀ ହେଲୋ ଏବେ କହୁଛି ହେଲୋ ସେଠି ତୁ କହିପାରୁନଥିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ନିଜେ କଥା କହନା ମତେ ଶୁଭୁନି ତୁ କହନା ମତେ ଶୁଭୁନି ତତେ ଶୁଭିବେ କିସ ତ କହିଲେ ସେଠି ଆମ ଫୋନରେ ଶୁଭିବ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଠିକ୍ ଆସୁଛି କି ଭୁଲ ଆସୁଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି ତ ହଁ ଧର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଧୁମଧାଡ଼କା ବ୍ଲଗ୍ କାରଣ ବାରୁଣୀ ଆମର ପରଦିନ କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଆସିବ ପରଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଖତରନାକ ଆସିବ